व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मेरे हाथ में है 2 ग्लास, एक में है पेट्रोल और दूसरे में है पानी, और हम इसमें डालने वाले हैं फेविक्विक। जैसे आप देख सकते हो फेविक्विक डालने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट।